ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಿಡಿಒ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡತಗಳು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕಚೇರಿಗೂ ಬಾರದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಮಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಿಲ್ಲು ಜಮಾ 5 ಬಿಲ್ಲು 4 ಬಿಲ್ದು 5 వచ్చేసి ఇస్మాయిల్ మాట్లాడతారు. ఇంకా లేదు సార్, అది మిమ్మల్ని మాట్లాడతారు. 50 ఇస్మాయిల్ 45 జమ అయింది. 45 ఇస్మాయిల్ అనేది మీడియం ముందు క్లియర్ చేస్తారంట. ఇస్మాయిల్ అనేది అది డైరెక్ట్ ఇస్మాయిల్ అనేది క్లియర్ చేస్తాను. ఆఫీస్ ఏమో చేసి ఇస్మాయిల్ తెచ్చిండలేదా? ఇస్మాయిల్ తెచ్చిండలేదు. ఇది క్లీన్ ఉందా సార్? ఇది ఉంటాయి 50 అది లెక్కేసేసి తీసుకోదాము అనేసి పేరెంట్ అమౌంట్ డెబిట్ అయ్యో అది కావాలి బిల్ ఎంత క్రెడిట్ అయిందో సార్ ఈ లెక్కేసుకొని అట్లా ఆఫీస్కి వెళ్తారు సార్. క్లీనింగ్ దీనిది ఫోటో ప్లీజ్ చేపించుకోవాలి. ప్రాపర్టీ ఫోటో ప్రాపర్టీ ఫోటోనా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోనా? ఇప్పుడు యాది ఇంటి ఫోటోనా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో una cara ఇంట్లో ఒక తక్కువ పట్ట అదేమో దేవస్థానం విచారిస్తుంది అన్న. ఇంకా ఫండ్ లేదు టోటల్ 5 దేవస్థానాలు ఇంకా అమౌంట్ రిలీజ్ అయిపోయింది.